السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ کانگریس جوبلی ہلز کے MLA نوین یادو نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں CPI کی کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انتخابی بیداری کے ایک حصے کے طور پر CPI نے حال ہی میں جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو کی حمایت کی۔ CPI نے انتخابات کے دوران جوبلی ہلز حلقے میں وسیع مہم چلائی تھی۔ نوین یادو حیدرآباد CPI کے ریاستی دفتر مخدوم بھون میں CPI قائدین کا شکریہ ادا کرنے گئے جنہوں نے ان کی جیت کے لیے کام کیا۔ اس موقع پر انہوں نے CPI کے قومی سیکرٹری پلا وینکٹ ریڈی، نیشنل ایگزیکٹو ممبر پاشیا پدما، CPI کے ریاستی اسسٹنٹ سیکرٹری ET نرسمہا سے ملاقات کی۔ CPI MLC نیلیکانتی ستیم، CPI نیشنل کنٹرول کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر K نارائنا اور دیگر اس موقع پر موجود تھے اور نوین یادو نے ان کی جیت میں تعاون کرنے والے CPI لیڈروں کو شال اور گلدستے سے نوازا۔ حیدرآباد میں بھوانی نگر پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک گھر میں ہونے والی سنسنی خیز ڈکیتی کیس میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا جو BNS اور آرمز ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں ملوث تھے۔ پولیس کی اس فوری کارروائی کے نتیجے میں خطیر رقم، موبائل فونز، 2 ویلر گاڑیاں اور واردات میں استعمال ہونے والے آلے بھی برآمد کر لیے گئے۔ اس کارروائی سے نہ صرف مقامی شہریوں کو بڑا ریلیف ملا بلکہ جنوبی زون کی کرائم ٹیموں کی کارکردگی ایک بار پھر نمایاں ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق برآمد شدہ سامان میں 34,66,000 روپے نقد، 5 موبائل فون، 5 2 ویلر گاڑیاں، ایک تیز دھار چھری، ایک سویٹر اور ایک مفلر شامل ہیں۔ یہ تمام اشیاء ملزمین سے ضبط کی گئیں جبکہ ایک موبائل فون شکایت گزار سے حاصل کیا گیا۔ گرفتار شدہ ملزمین کی شناخت اس طرح کی گئی: A1 سید عرفان، پیشہ کار ڈرائیور، ساکن بھوانی نگر، A2 مدثر علی اور عرف ساحل، پیشہ رائڈنگ سروس ڈرائیور، ساکن ٹالیباٹا، A3 محمد زاہد، پیشہ چوڑیوں کا کاروبار، ساکن ٹالیباٹا، A4 محمد عبد الرحمان، پیشہ فرنیچر ورک، ساکن میلار تیف پلی۔ چاروں ملزمین پر عیاشی کی زندگی اور مالی بدحالی کے باعث غلط راستہ اختیار کرنے کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہی عوامل انہیں ڈکیتی کی طرف لے گئے۔ اس واردات کا ماسٹر مائنڈ محمد زاہد تھا جو شکایت گزار کا قریبی جاننے والا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ شکایت گزار گھر خریدنے کی غرض سے 40 لاکھ روپے رکھتا ہے، جس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر منصوبہ تیار کیا۔ واردات 30 نومبر 2025 کو صبح تقریباً 6:30 بجے شکایت گزار کے گھر میں پیش آئی۔ 3 ملزمین سید عرفان، مدثر علی اور محمد زاہد نقاب پہن کر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شکایت گزار پر چاقو کے دستے سے حملہ کیا، اس کے ہاتھ باندھ دیے اور پھر 40 لاکھ روپے نقد، ایک موبائل فون اور برگمین گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ رقم کی تقسیم اس طرح ہوئی: A1 کے حصے میں 1,50,000 روپے، A2 کے حصے میں 5,000 روپے، A3 نے 34,66,000 روپے اپنے پاس رکھے۔ A4 کو 3,90,000 روپے رقم چھپانے کے لیے دیے گئے۔ پولیس نے بڑی مہارت سے کارروائی کرتے ہوئے مجموعی طور پر 34,66,000 روپے واپس برآمد کر لیے۔ اور حیدرآباد لینگویج میں ہندی بات کرے بول کے بولے ان لوگ، خالی یہ انٹ دیا ہمارے کو۔ اس کے بارے میں ان کے گھر کے سامنے وہ لکی کیا بولے تو یہ کیمرہ ہے، وہ کیمرہ سے وانچ کرے تو وہ گھر سے باہر آ کے ان کا گاڑی اسٹارٹ کر کے گاڑی لے کے جائے بولے وہ کلیئر وہ دیکھ رہے بولتے وہ تھوڑا انہانس کرے تو بھی ہمارے کو ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بارے میں اور آنریبل کمشنر श्री سجنا صاحب اور ایک ہمارا DCP کرن۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے UPSC سول سروسز مینس امتحان کے لیے منتخب ہونے والے 50 امیدواروں کو ہر ایک کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ راجیو گاندھی سول ابھیستم اسکیم کے تحت ان تمام امیدواروں کو مالی امداد دی جائے گی جو سول سروسز مینس اور انٹرویو کے لیے اہل ہیں، چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے پرجا بھون میں UPSC انٹرویو کے لیے منتخب کیے گئے 50 امیدواروں میں چیک تقسیم کرنے کے بعد اجتماع سے خطاب کیا۔ ڈپٹی CM نے سول سروسز میں کامیابی حاصل کرنے اور ریاست اور قوم کی خدمت کرنے کے خواہشمند تمام لوگوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ سے جتنے زیادہ امیدوار کامیاب ہوں گے یہ ریاست کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، اس لیے حکومت مالی تعاون فراہم کر رہی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ بہت سے باصلاحیت امیدوار بہت زیادہ میرٹ کے مالک ہیں لیکن وہ مالی مشکلات کی وجہ سے سول سروسز کے امتحانات میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس سے نمٹنے کے لیے سنگارینی کے زیر اہتمام راجیو گاندھی سول ابھیستم اسکیم شروع کی گئی
है। मेंस के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए मिलते हैं और इंटरव्यू के लिए मुंतखब होने वालों को दिल्ली में रिहाइश की सहूलियात के साथ मजीद 1 लाख रुपए मिलते हैं। हुकूमत का ख्याल है कि इस इमदाद से उम्मीदवारों को किताबें, सफर और कोचिंग जैसे जरूरी अखराजात पूरे करने में मदद मिलती है। रियासत तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा है कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र आवाम को पुरसुकून माहौल फराहम करना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है ताकि वो बिला खौफ व खतर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। तेलंगाना में 3 मरहलों में जारी ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तहिदा आदिलाबाद अजला के एसपी के साथ रियासत तेलंगाना डीजीपी बी शिवधर रेड्डी की सदारत में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डीजीपी ने हिदायत जारी करते हुए कहा है कि तमाम इंतखाबी ज़ाब्ते पर सख्ती से अमल किया जाए और जहाँ कहीं भी हसास हालात पैदा होने का खदशा हो वहां पुलिस फोर्स में इजाफा किया जाए। उन्होंने तनाव वाले और हसास पोलिंग स्टेशनों पर मजबूत बंदोबस्त कायम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि अवाम को पुरसुकून माहौल फराहम करना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है ताकि वो बिला खौफ व खतर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। దాన్ని చూసుకొని ఏదో చేస్తున్నది వాళ్ళు పోలీస్ పిలుచుకోవడం, వాట్సాప్ చేసి పిలుచుకోవడం, వాడు వచ్చి పోలింగ్ స్టేషన్ ముందు కూర్చొని చేయడం, దానిపైన రూట్ మొబైల్స్ ఎవరుతున్నారో వాళ్ళు క్లోజ్గా వాచ్ పెట్టుకోవాలి. అట్లాంటి పరిస్థితి అనుకుంటే ముందే రిప్లై చేసుకోవడం కొంత ఫోర్స్ని ఇక్కడ పీస్ఫుల్గా అయిపోయిన ఊరే విలేజ్ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడం మీ చెప్పి చేయడం చేయాలి. तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला कविता ने मलकाजगिरी हलके में बंडा चेरू का दौरा करते हुए मुआयना किया और इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत की। यहाँ का बंडा चेरू बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा है कि लेकिन तजावुजात की वजह से ये छोटा होता जा रहा। कि कविता ने कहा है कि तालाब में घरों के बढ़ने से आसपास के लोगों को परेशानी का सामना है। तालाब के गर्द बाड़ लगाने का काम मुकम्मल न होने की वजह से यहाँ कचरा फेंका जा रहा। कॉलोनी में जेर जमीन निकासियाब का काम भी मुकम्मल करने की जरूरत है। जब तालाब ओवरफ्लो होता है तो सारा पानी यहाँ वापस चला जाता है और कॉलोनियां डूब जाती हैं। तमाम जमातों के कायदीन से दरख्वास्त है कि अवाम के मसाइल हल करें। उन्होंने कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारे जागृति लीडर इस मसले के हल होने तक मेहनत करेंगे। केसीआर की दीक्षा की बदौलत ही अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हुई और तेलंगाना के अवाम के दिलों में केसीआर का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। केसीआर दीक्षा दिवस के 7वें दिन के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पंजागुट्टा निम्स अस्पताल में डायलिसिस मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम का एहतमाम BRS अक़लियती रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मुक़ीत चंदा की निगरानी में किया गया। इस मौके पर अब्दुल मुक़ीत चंदा ने कहा है कि केसीआर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो आमरण अनशन शुरू किया था, इसी जद्दोजहद की रूह की बदौलत तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया। उन्होंने बताया कि दीक्षा दिवस के मौके पर समाज की खिदमत करना वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ये वही अवामी खिदमत का रास्ता है जो केसीआर ने दिखाया है। मजीद कहा कि अवाम की तरफ से मिलने वाली दुआएं और हौसला अफजाई इस तरह की खिदमत के प्रोग्रामों को मजीद मजबूत करती हैं। निम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों में फल तकसीम करने का मकसद उनके जहनों में सेहत के हवाले से एतमाद पैदा करना। बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए छोटी मदद भी बड़ा सहारा बन जाती है। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन मन्ने गोवर्धन रेड्डी, पुट्टम पुरुषोत्तम राव, अक़लियती कायद मुजाहिद के साथ कई पार्टी कारकुनों ने भी शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स की रिहाइशगाह पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर के केशव राव, CMO स्पेशल सेक्रेटरी अजित रेड्डी, एजुकेशन प्रिंसिपल योगिता राणा, टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर देवसेना, OU VC प्रोफेसर कुमार, आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर काशिम, सीनियर अफसरान मौजूद थे। अफसरान VC और प्रोफेसर्स के साथ यूनिवर्सिटी का दौरा करें। उन्होंने कहा कि इस महीने की 10 तारीख को यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। यूनिवर्सिटी में इमारतें तलबा की तादाद पर मबनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए हर किस्म की रकम खर्च करने को तैयार हैं। इमारतों की मरम्मत के बजाय नई इमारतों की तामीर पर तवज्जो दी जाए। यूनिवर्सिटी के तरक्याती मंसूबे पर तलबा की राय ली जाए। तलबा की आरा पर गौर करने के बाद 31 दिसंबर को मुकम्मल लाइहा अमल का ऐलान किया जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दिया जाए। हमें तरबियत की जरूरत, हमें यूनिवर्सिटी के तलबा को दुनिया के साथ मुकाबला करने की तरबियत देने की जरूरत, हमें यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजने की जरूरत है।
مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے وقف قانون کے تحت امید پورٹل پر وقف املاک کی رجسٹریشن سے متعلق ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جن متولیوں نے رجسٹریشن میں تاخیر کی ہے ان کے خلاف آئندہ 3 ماہ تک نہ کوئی جرمانہ عائد کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب رجسٹریشن کی آخری تاریخ 5 دسمبر کو ختم ہو چکی ہے۔ وزیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کے مختلف حصوں سے ارکان پارلیمنٹ، اجتماعی نمائندے اور سماجی رہنماؤں نے وقف املاک کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں توسیع کی درخواست کی تھی، تاہم سپریم کورٹ نے واضح طور پر مزید مہلت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ 6 ماہ کی مدت پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ کرن رجیجو کے مطابق وقف ترمیمی قانون کے تحت وقف ٹریبیونل کے پاس مزید 6 ماہ کے اضافی مہلت دینے کا اختیار موجود ہے، لہٰذا جو متولی تاخیر کے باعث پریشان ہے وہ متعلقہ ٹریبیونل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ پورے ملک سے 1.5 لاکھ سے زائد وقف املاک امید پورٹل پر رجسٹر ہو چکی ہیں، تاہم ابھی بھی لاکھوں املاک ایسی ہیں جن کا اندراج باقی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت چاہتی ہے کہ متولیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے، لیکن نئے قانون کی بعض پابندیاں ایسی ہیں جنہیں تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے وقف املاک کی رجسٹریشن کی مدت میں توسیع سے متعلق متعدد درخواستیں مسترد کر دی تھی۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنی درخواستیں وقف ٹریبیونل میں دائر کریں، جو قانون کے تحت اس معاملے میں مزید مہلت دینے کا مجاز ادارہ ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے ملک بھر کے ہزاروں متولیوں کو عارضی ریلیف ملا ہے، جبکہ ساتھ ہی انہیں واضح پیغام بھی دیا گیا کہ مقررہ مدت کو مزید نہیں بڑھایا جائے گا۔ اگلے 3 ماہ متولیوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ اسی دوران انہیں رجسٹریشن مکمل کرنی ہوگی یا ٹریبیونل سے مہلت لینی ہوگی۔ کو رجسٹریشن کرنے میں دقتیں آ رہے ہیں اور آج آخری دن ہے، اس لیے امید پورٹل کا آخری دن کو ایکسٹینشن کیا جائے۔ آج شام تک کتنا ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا۔ ابھی تک 1,51,000 وقف پراپرٹی کا رجسٹریشن ہو چکے ہیں۔ 1,51,000 سے زیادہ وقف پراپرٹی امید پورٹل میں رجسٹریشن ہو چکے ہیں۔ کیونکہ سب لوگ نے ریکویسٹ کیا ہے تو میں ایک آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی متولیز کے مادھیم سے امید پورٹل میں اپلوڈ کرنے کے لیے جو کوشش کیا، پورٹل میں رجسٹریشن نہیں ہو پایا، 3 مہینے تک ہم کوئی کٹھور قدم نہیں اٹھائیں گے، کوئی پینلٹی نہیں لگائیں گے، ہم کوئی جرمانہ نہیں لگائیں گے۔ 3 مہینے کے سمے میں جتنے بھی وقف پراپرٹی سے متولیز کے جو ادھین ہے وہ رجسٹریشن کرا لیجئے، اور جو لوگ رجسٹریشن نہیں کر پایا ابھی تک، کسی کارن سے پورٹل میں نہیں آ پایا، وہ ٹرائبونل کے پاس جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے وقف پراپرٹی کو لے کر کے جو ٹپڑی کی ہے، ڈائریکشن دیا ہے، وہ بہت صاف ہے، اور ٹرائبونل کے پاس میں ادھیکار ہے کہ اگر آپ کے پاس میں رجسٹریشن نہیں ہو۔ عالمی ہندو کونسل کے بانی ڈاکٹر پروین توگڑیا نے کئی ریاستوں میں ووٹر لسٹوں کے لیے جاری SIR مہم کے حوالے سے بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت صرف ایک کام کرتی ہے تو SIR کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی حکومت کو صرف بنگلہ دیشیوں کو نکال دینا چاہیے۔ پروین توگڑیا نے راجستھان کے پالی ضلع میں منعقدہ ایک تقریب میں کہا کہ اگر حکومت صرف ہندوستان میں رہنے والے 30 ملین بنگلہ دیشیوں کو نکال دیتی ہے تو پھر SIR کی ضرورت نہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پروین توگڑیا نے کہا کہ ووٹر لسٹوں کے لیے SIR غلط نہیں، ان کے بقول اس معاملے میں 2 کام کرنے چاہیے۔ ملک میں رہنے والے کسی بھی جائز شہری کا نام ووٹر لسٹ سے خارج نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی بنگلہ دیشی کا نام ملک کی ووٹر لسٹ میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے۔ پروین توگڑیا کے مطابق حکومت کو ہندوستان کی ووٹر لسٹ سے 30 ملین بنگلہ دیشیوں کو نکالنے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو SIR کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سومناتھ مندر بٹواڑہ میں منعقدہ استقبالیہ تقریب میں توگڑیا نے بے روزگار نوجوانوں، کسانوں اور تعلیمی نظام پر بھی بات کی۔ انڈیگو کی سینکڑوں پروازیں تکنیکی و انتظامی خرابیوں کے باعث منسوخ ہو رہی، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات پیش آ رہی۔ ایک طرف ہزاروں مسافر ایئرپورٹس پر پریشان و بے بس انتظار میں ہیں، تو دوسری طرف ٹکٹوں کی بے تحاشا بڑھتی قیمتوں نے دیگر مسافروں کے بجٹ پر کاری ضرب لگائی ہے۔ انڈیگو بحران کے اثرات کے باعث ملک بھر میں ہوائی ٹکٹوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے میں ٹکٹوں کی قیمتیں، فلائی ٹکٹ ریٹس 2 سے 3 گنا تک بڑھ گئی ہیں،
जिस पर मुसाफिर सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुल्क के सबसे मसरूफ फिजाई रास्तों में शुमार होने वाले मुंबई दिल्ली सेक्टर में टिकटों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। मुंबई दिल्ली और दिल्ली मुंबई रूट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की टिकट कीमतें 20,000 से 40,000 रुपए तक पहुंच गई। दीगर शहरों की परवाजों में तकरीबन यही सूरत हाल। आम दिनों में दिल्ली मुंबई राउंड ट्रिप टिकटें आखिरी वक्त पर भी तकरीबन 20,000 रुपए में दस्तयाब होती हैं, लेकिन अब वही कीमत बढ़कर तकरीबन 60,000 रुपए तक पहुंच गई है। मुंबई श्रीनगर रूट पर आम दिनों में 10,000 रुपए का एक तरफा टिकट अब 62,000 रुपए में मिल रहा, जबकि राउंड ट्रिप तकरीबन 92,000 रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक वो रोजाना तकरीबन 2200 परवाजें चलाती है, जो एयर इंडिया के मुकाबले में तकरीबन दुगना है। इतनी बड़ी एयरलाइन इस वक्त तकनीकी खराबियों, अमले के नए रोस्टर, ख्वानीन और दीगर मसाइल के सबब शदीद दबाव का सामना कर रही। पाकिस्तान की जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त माफिया की जद में है और अवाम माफिया के गुलाम हैं। इमरान खान ने कहा है कि आसिम मुनीर ज़हनी तौर पर गैर मुस्तकिम है। इमरान खान ने डियाला जेल के अंदर से बयान दिया कि आसिम मुनीर मुल्क भर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ हैं। मेरी अहलिया और मेरे खानदान को ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा और सजा दी जा रही। मेरी अहलिया और मेरे खानदान को महज इसलिए निशाना बनाया जा रहा कि मैं उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। पाकिस्तान अब कानून की हुक्मरानी के बजाय माफिया की हुक्मरानी में चल रहा। ये माफिया निजाम किसी भी इख्तिलाफी आवाज को कुचलने की कोशिश करता है। यहाँ ना आए हैं और ना ही कानून। इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे एक सेल में मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दिया गया। 4 हफ्तों से किसी एक शख्स को देखने की इजाजत नहीं दी गई। मेरी बीवी बच्चे भी मुझे नहीं देख सकते और वो तमाम सहूलियात से महरूम। जब तक लोग खुद को आजाद नहीं कर लेते, ये माफिया इस कौम को गुलाम बनाना नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी साबिक फौजियों और डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन हर एक पर हमला, हमारे अपने लोग ही दहशतगर्दी को हवा देते हैं। ये पॉलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।